وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المؤمنون والمؤمنات. بعد رمل توفيقي يو تكلزي لاصيري تهالبانو نمجيو هرما لتنغوي جيتوكو فلاتولينو بعد نمتكلزاني umjibuze salamu zanyu hatawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawe de yariumba yarindi sawo karijajo shinda rifanye mbango batsine amri ya hahe no hanzahe no shinda hahe narijonjiyo harumwe darsi ya hatu ya leo heze wajibu mbili rikao zitendezi za darsi nwende wajibu ya uhimidi ya Mwenyezi Mungu ne wajibu ya uswali ya mtume alayhi salatu wassalam. Simwambia ni kando aswalela asiri utihazini na todo tunda ekati njia bau wakati kauti mwinji abaha zelera zisihi haku zandi sotanganyiha ili rijojowahi ritekeleze mbavi yani ze wajibu zare hansibanu na jena mnamwambiani inde wajibu ya handani ya mru muislamu do soma ya wanena ujinga do soma ya vunze ujinga ya kena ilmu ya kena ujizi redini ya hahe redunia ya hahe irende hadharura mwanadamu ya some ya juwe hali ya juwe shay dunia ya hahe ya juwe hali ya juwe shay ibada ya hahe na yonde aya rijoka huifasirilewo de aya ya sura Iqra garijoka udevelope maana ya Iqra iriwone inamna Mwenyezi Mungu ya andise Qur'ani ya hahe ya kautawe mtume wa hahe yani yamrumiesi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد. Baada tekeleza wajibu mbili nondo uhimidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikao imfaume mtukufu woi waide mfaume ikao hari umbu hari tabazabo evande jumwansi yani ikao hari beha rijeje duniani jeje rifanye hazi ya ritahaje jeri zifanye duniani rende maudu siku ya kiyama inde ya rilibe risari wanesa haruma darsi zinji eshatongeza raumba ni shatongeza rilo duniani nabo ya kaka rijaka ya Mwenyezi Mungu akawritunga ya jenasi no mjonasi lazima rivite haruma le jumba lada uzolinu ya jajari lauze ya examine ya rifanyile mitihani yaone liyabeluwana yarilauze yarifanyile mitihani ili yaone ayuna dobe mzima ndasi ahsanu amala na mmono haruma aya raidevelope ya hoa ikawe aya hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wayaumba leziungo za Adam zokumena zili yaziumba hankode ya kafu rahaye jamvuzi ya roho yahe haparaze roho zaho wanadamu onsipia hozo adingo juu hahe jena mne aya ya zamba hawashuhudiza hawateste hawauzisesu alayinu
alastu birabbikum, emitide mlezi mfaume wanyu, qalu bala, ulemengu wa roho sonti pia rika yabo rika present sonti pia na mruhajibu bala, maana yabo ndo ukaya kariti na mfaume tondawe shahidna rishuhudia yabo haina mra shuhudia haparale shahada hashuhuda wozima wa Mwenyezi Mungu no faume wa Mwenyezi Mungu raye jajahun yonde maana kwa Mwenyezi Mungu bomkataba huo wa hisa yajoka rietemwanye ra teste rishuhudia rikubaliuka konformi tonda ye hanziha ile yambo al-ahdu wal-mithaq ba rengwa feibala Mwenyezi Mungu anziha harumwe feila ya ahdi ne mithaq ukayati umbu wanadamu zeroho zaha wotizipara zonti pia rowa birarasi rowa jao hawashuhudiza ukaya kamganyi na mfaumeto ndami emfomi wanyundobi rijibu sonti pia ukaya karijajwa mfaumeto ndawe antakulu yawma alqiyamati mtijoja maudu tsakia mabanyi na kalizi mwamba inna kunna an hadha ghafilun vanirika zinkarijaka ziju wala mshuhudia haizo yone mana rabe wahunu mgwaji yaone emasiha miadi mgwaji yaone owatirahifu yumava mwisamwelewe mana rabe wahunu wayimgwa kaujayono emasamiadi yaono watirahifu watirahifu ngwa uwenji watirahifu ngwa uwenji emanimenya miadi ngwa uwenji emamenya amana ngwa uwenji rama kafiri rana zinafiki na mdojo shatongeza rabe wahunu karijakaya rika haruma ulemengu wakabu karijaka mba nrongo ya kauwaziwa fikiri rawe jatilo mbana mzazaho kanda zero kabati mdu ujo shinda ambaji umbu kabati mdu ujo shinda ambe mbabahe na mzazahe do wa mumba kabati mdu ujo shinda yambe ukahatso jajau kalla zenkali zizaho bo mwanadamu Mwenyezi Mgude ya uumba ya uvuzi ya roho ya ushuhudiza rawe jaja duniani eye mfomi wa hondobi qal haina mzima shuhudia bala sonti pia rambe kalima ya bala ni maana ya bala ani yonge sinsindi ya uraha na naam wejwa hamba naam wi yikandizo kake kandizo shika hamba bala yani yeka konfirme ukaya kariti na mfaume shahidna na singari shuhudi yao ukakabati mfaume tonda mka uja ukamshuhudia ramweja vuzilwa ramweja umbazi ungo mwavuzilwa roho roho deza ka existo wakati Adamu esayo havuzilwe ya hahe yani tsanganye hanezi ungo hasa mwa mwamba uka amba alhamdulillah umrongo Adamu ya urongo handani alhamdulillah yudi maana ko sonsi pia na ridwamba alhamdulillah kamjaka jemba biyo haizo baada boya respire yamba alhamdulillah yajihisi mlemevu Mwenyezi Mungu hamlazaba la siuha wayajona mlemevu we roho yanje uzungoni yalisodisa yani hahisi ruku Mwenyezi Mungu heli khulikal insanu dhaifa wanadamu hombwa mlemevu idhan halalangu siuho lepanzala usiuha Mwenyezi Mungu haumbu imrumshe ya kaujake kinyume na mwanamme imma hamto wamro mbafu zembafu za mono mshe aweme mproduit ye produit wiyo ya kahumbi ya Adam nonda lakafu yani hato hawa yo yende juu kasi kabati mdu ya kayabo zahari renga okaya yonde hali ya hamba hendi ya ayuhan nasu enyi wanadamu ittaqu rabbakum namnemfomi wanyu alladhi khalaqakum kawo yende ya mubani min nafsin wahidatin mla harma nafsin zima un seul être
mwanadamu mzima wa khalaqa minha mngwatowa uharmwe nafsi lawiyo zawjaha mndu mshahidha mndu mmena mndu msheunu mndu mzima watsanganyi haja uwaumbwa sawa wakauseparewa mndu mmende akote mndu mshenda akote yonde mana kosi utsahana handola mndu mmeha poso mndu msheha posi aposiwa yani hadimande wandola wajani kane mihono yani watino ashefungo wende waeshi ndola hendi mndu maka utsaha mndu mshe ya roho zungo ni hahe hamparisa mndu mshe haka henda mbio yareje yo plasini hahe yani hajareje yoni mana mndu mshare ngwa udhomana wane kaurenge mndu mshaho dhamana shilashi ungo shahaho kaulise mndu mshehu mnosa balango walisweshi ungo shahaho iyo de mana ya ndo labwa tukufu kao Italia wenji rangama wangami duniani harumaze kupablo zienshwa bakakabati kuplo ngabo kupablo satito wayemo abamu isanga mwejuwao ngari viveo makupablo chakareti kuplo hauka kuplo do watsanganya ndola na mahaba warwalia nao idhan risinyo mkataba huo kakariti na mfaume tuondasi Nyezi mngwapare hajaril aswad lilabwe jitukufu lilohoso nimwe al-Kaaba bala lambao hajaril aswad kumrenda libusu awali jisuzo mhono jawu hania ya ujadidisho mkataba lande larihwa ofei uanzihwa mkatabe baina tuna mnyezi Mungu maudu mnyezi mngwaja be unda ula mkataba mwende ngabo mwatirahi ngabo mwa stay wasitehemi yadi yangu nao na wende mbeboni watirahemi yadi yangu nao no kwati na mguitonda ami wazishuhudia yalla na wende mroni sefini ano banu bakaulatema filosofi yani majulungwe haizo lebeli parwa lamba ukaya bwi hanywa haho lebeli bwi hanywa hamba hajaril aswad wala bayhanywa lamba ukameza umkataba huo lebe limeze umkataba litia humbani lifungu kawa lebe hilo li hajaril aswad lilalidoka hajarul abyad lidoka bwejeu ani lika jeu hamabafuta hamaswai lika hamabafuta sha وآدم عليه السلام na Hawa na Iblis wafanywa exame Adam ya wahiyae shuwe ya rudi yabe hatauba Iblisa yangamia totalma wabilauka ya ihbitu minha jamia bahibo Adamu na Hawa wasao bonsi imalaika waraye ningiri ya bwihila warale bwilila lijeli kebwe bande jumansi hoso nimwe al-Kaaba ya Mwenyezi Mungu yani maudun swa kiyama ngalijorre jezwabo bangwe ni kiyama lamba ukaba ihanywa libayhanywa unike la feyi hangu yatowe la feyi ijusuzwe namna yinu yipibliwa wanadamu waunoka undo mkataba na afungami nanyi entumwaka roho rane jawumba ziungo eziungo zaka yabo Adam alayhi salam basi jodi waza mdeshelo mkataba huo haizo Mwenyezi Mungu ajambe na msenisho abo waja duniani wastehemi hadi ngwa jovuka bobangwe ni kiyama waja duniani wamenye miadi hiyo wavunze miadi ya Mwenyezi Mungu nonde matretre nonde madhalimu nonde makufari nondo wanazinafiki nondo webaze voti nonde le janvi la malfeteri we mileye baze voti watingole riba na uzimbaze mba na uhai masumbwi na ujeze nkara na usaimishipa riba rubwa ngamlo riba ni janvi mweba zevoti
asumani no wandu wa hwimilia ngamlo riba shanga mjolla mro hendi horengaze haki za hoa na he komor horengaze haki za hoa na he komori he masiwa yo mararu hata uhonde ilane mke mzite uharumwaze mbaza hanyu mzichomeye harumwe mabiba ya riba ya hanyu mzichomeye harumwezi ungoza nkudiza hanyu na mtume sallallahu alayhi wasallama hamba ukaya haina ziungo zenje za mnantu dawadamu haina ziungo zanja mnofu zanja damu za huwa hasuhut hariba na madhuluma umra jahannama aula bi umra jahannama ndojo kaula ze bifteki hizo umra jahannama ngojo ulale janvi hawandisa sumani ngojo kaza sumani manyo urenge mabelu ne mabela ne makiki ne makaka watsambaze wote uharumu mrajana nsuda mru shangana take wandwari dhulumu banga wandu adingo na adrese yoka emtuma doda wandu tumekaja doda wandu ngamambo mbira rendwa ridhulumiwa rinyamila lidhalimu minsina mbamru ni mrao ya umalama usui we milale janvi ngwa joka nkuniza humra jahannama hindi we mili ya dhulma wasintindi ya dhulma bahemi ya diyo ngejoja ubangweni kiyama rihimisi waze safi group ijoka pandamono mme sahabu liyamini ma ashabu liyamin waunda si insha Allah wa ashabu shimal ma ashabu shimal no wajoka nikwe ziyoho mono mshe ngwa agosh yahi arshi ya Mwenyezi Mungu wemiwa nyamiza ngwa tingoli lumuswa hao wajoka nikweshi yohe mono mme ngwa we panda mono mme wa he arshi beya lararu jitukufu imabana Abu Bakri Siddiqi ne mara Mwenyezi Mungu as-Siddiqina wajoka deva yahi arshi namna yinu wambao السابقون وجوكا دفاه عرش جاو وحرمشه فولي وطوني مي فولي شمنيزي مغو سبحانه وتعالى نوانرو منيزي مغاجو واتساوا وانجو حرمشه فولي يشو نمشي لزيزي walweriba waridhulumu wakazowa na wakomori kifu na wendele hata 2100 au 2200 au wenda atabobangweni kiyama au wenda atawosi kumbayawe bilisa joka hufa baotso joka na moyo wadola zeriba mtido wanidi idhan sikaza nonesemba biyokaya na mdojo shatungezarabe hunu unumkatabarasi nya sina Mwenyezi Mungu ulemengu wa roho rashuhudia ukaka ritina mfaumeto Mwenyezi Mungu he kalimatu ya bala shahidna alastu bi rabbikum emitide mfomi wanyu qalu bala zeroho pia rika ya bosonti pia yani rama kafiri rama islamu ranazina fiki rishuhudia shanraja kaujahunu washanje makoti makafiri wajawatrahi wanazina fiki waondo watirahifu wao haizwe masiwa ya komor masiwa matirahifu masiwa matretre bado wanrungu ya warehemu bau wanazioni wajoka hima wareshelezize wa mkatabaunu wareshelezize ahdu ne mithak waondo walo matretre hendi wamiladhi dhalimu ngwathibitisha wo dhalimu wanahe komori wariki hasibabu mru ye bavoti hasibabu mru yakahanzo faume hamvu mnaandisha tima yatu kaunda mbenru ye hila yakahibalanda na huiba zindu za wandu hajahibe daula na wizi ulamruto wandisaho totoni yani hata mrarende hamrumdu hazi hajarende hale bwizi yani la huiba voti
yangamizensi hadisa kudeta haja harma wibavoti hauka yende yaumbwa wayeche yende mwenyensi la wayeche karinahum baha mafura wala karinahum ba nafasi nanyi eni mruru Mwenyezi Mungu naningari yaridoshi taki baba nungarishtakiyo tume Yakuba hamba innama ashku bathi wa huzni ila Allah izarunda zinu ngarizishitikia Mwenyezi Mungu wattaqi da'wata almadhlum tumamba na mdore duwa yamru ya dhulumiwa manarito jibula rinyamila le dhalimu ngamo nzo Mwenyezi Mungu aribosheleye no rimila le dhalimu la ingeri kubaluka ridhulumiwa rijisunzuhusa rimibavuni rimtawa rimrebwe mwajo ribosheleye sha wajo kaulimitende sofia handani di ulama usui nonga monao wanomewa pia wanikwa mufti wanikwa makali warendwa maambasaderi khawana Mwenyezi Mungu amba ya ayyuhalladhina amanu enyi wandu majaze imanemiyo la takhunu Allah mtikhini Mwenyezi Mungu watahu warasula mtikhini mtume watakhunu amanatikum mfanyilia na khiana zi amana zatu rikhini Mwenyezi Mungu Qur'ani yahe karitenda he Qur'ani yahe karitsu shawire Qur'ani yahe bal ngarisoma wanra hafa rikhini mtume haukaze hadithi zahe kariti na hajanizo irudi ngarijikazonda bokaya arisido mswala umwezo wa maulida mtido mswala banga nyina jisi nyimwandu mwakhini mtume mtido mswalia le jeshi la Komor tido swala mtume bamkhini mtume le Janvi tido swala mtume bamkhini mtume ya ulama usui tido kaza mapande ya Kiemba na uvama mama mahalbasi mwambanga mhao turbini msifu mtume wa antum khawana na nyima tretre na nyima khaini mkhini mtume mkhini Qur'an mkhini sunna mwimilia dhalimu ngwangamizonsi na mwimilie hata shamaudun swa qiyama ngari mnikaone message ya hanyu Mwenyezi Mungu amba ukaya uhshuru alladhina dhalamu kabla raharejone aya hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hamba ukaya harumo suratu Safat ikawo suratu Safat miongoni mweze sura nyitukufu ikawo zija zirionese ye aya emadhalimu ikawo do waridhulumu Mwenyezi Mungu ajo akawanjilia obangwe ni kiyama Mwenyezi Mungu ambo kendi rare janja uharuma ze aya za Ikra waqalu ima kufari waridhulumu ima mushrikina webaze voti le Janvi ngwajo hamba ya wailana shonga shari dunge nkodo ngamjorra nkodo inswa kiyama hadha yawmuddin inda ila inswa kiyama le Janvi waribaze voti waridhulumu na mtoto la babu wabangweni kiyama ngwajo shemele ya nkodo ya wailana kodo ngabo wako hamba washile ye nkodo mbada ya wailana ye karishirani ye karifude ye maskinenge karijeba voti hadha yaumul fasli inda ulausiku Mwenyezi Mungu ajo kaujaya fasilishe ya tranche ani ya nyise baina hekweli wa hekweli wende mbeboni wa batala wende mroni no weba zevoti ngo harmwe batala ngwajo kauharmwe listi hadha yaumul fasli unda usiku wa ufasilisha wa upambanua wa maanyiso wa fish de pay wa mishahara wa ziliwa alladhi kuntum bihi tukadhibun kaum kahu kadhibish
webaze voti walangu akadhibishwe nso wa kiyama ye mufti ya mlise yamini hakaungu kadhibishwe nso wa kiyama ya ulama usui wa mwimilia ngwa akadhibishao yenso wa kiyama bahimu ngungu jamba ukaya ikari sarihimi ubangwe ni kiyama uhshuru alladhina dhalamu namnunjilizize madhalimu wa azwajahum no wakawasu tene no wawe milia tishuti wakedo andwasha hao hendi ngabo mrumshe wa Nuhu hakakafiri mrumshe wa Firauna hakaisilamu idha ka Firauna ngunjilo bangwe ni kiyama kana budungana na mzaze Saura alikana budungana mzaze Asia au ka Asia kaisilamu kanu ngwendo mbeboni mrumshahe mrumshe wa Lutu kwa naenda mbeboni nemwa na wanu idha iyo tishuti toka wandwasha hao shep Qur'ani ka hanzambe wa azwajahum dini mruyemi limadhalimu ya kawasu tenea wama kanu ya'buduna nizo wakawabudi kabo wakabuda masanamu lejanvi waabuda wa sumani haukena sumani ya wambia ngwa tsingofanya ila sorto ya ibada ila sorto ya shirki na mdodunge tafsiri ya msiji hata juzi kabo gombese la msiji dajao la mnyamilia bala yengu abudi waendi hajirende Firauna ana rabbukumul a'la raili ngamibano harmo wana masiwa wanu ana rabbukumul a'la minde mfumi wanyu minde muwanyu bahataka akufuru Mwenyezi Mungu harudaka za Mwenyezi Mungu ndao uhshuru alladhina dhalamu namnunjilizize madhalimu wa azwajahum no wandu waka wawe milia waka wasutenea wama kanu ya'buduna na nazileka waka wabudia min dunillahi vatina Mwenyezi Mungu ya ibada banu deni mndu ya hamrisha ndongoyo zendo kinyume na Mwenyezi Mungu na mtume wazishia ya woka mwabudia idhan lejavi waabudia wa sumani haukaina sumani ya wambia watingofanya lejeishi waabuda wa sumani haukaina sumani ya wambia wafanyao ye mahakama ya Komori itiyo waabuda wa sumani haukaina sumani ya wambia watingozifanya ima ministiri wa mwimilia haina ya wambilongo wafanyao wala pia ngwa mwabudi yao wama kanu ya'buduna min dunillahi idhan ngwa mwishili yao kwa tushila Mwenyezi Mungu kwa tushili mtume ewa utima mushrikina bahidu ambao utsigamba sima mushrikina vani mushrikina ndezitenga idhan min dunillahi wakahabudia batina Mwenyezi Mungu emmonjile wenda fahduhum na mwadunze nzia na muonese nzia yambeboni la ila siratil jahim de nzia yenda mroni na ridojibiwa bishara karijonda mru yari boshelea bale jamvingo ajoka honese nzia yenda mroni asumani dejo watede asumani de lideri wa hao ngujotende yani wamdunge wafanyela ke wamdunge ila siratil jahim hedi ngoma dhalim nini mrambo wote madhalimu naje ngamjumreseve yanambie ka kweli wote madhalimu ekangwa joka uhalalisha haramu yani ngwajo lazima waje na kuna subuti baada ya bwana fahduhum na mwekeze na mwadunze tiwenda mbeboni akadhalimu kana henda mbeboni ila siratil jahim denzia yoenda mroni destination dans l'enfer na mwabeho harmwe ya feri ya ho mndo waqifuhum na mwareterangu na mwahimise mbabirangu innahum mas'uluna bangwa ujohu zisiwa ngema fundi wajirende madoktora wanikwaze doktora za uvundo wanikiwa ze diplomu za magui haukawala kwa jaso mahindu ngengwa jawe ayayinu nduka jajobosha nominasyo ya sumani nduka jajobosha nominasyo ya sumani mrajo bakata yalindie haki inga janome wa harumwe kweli shangwa mbosomo ngwendo wanu mwa harumwa batala ikeya weti mjinga
anta jahilun ya ayyuha aljahiluna, doktor jahil, madoktora majijinga minde watoreyo na wenu joka hanza deba naje banga njo wa gabili vati namba ndrongo itsoka yonzi shawo njoka gabili ngamina kondiso ya wa gabili tena to gabile na mnu waqifuhum ini mrujwe saha nomewa haina mrujwe kubaleno minasyo tena shindana naye wati isa pala penatije sijala ta wakati shando walo rawa tsunomewa wanzo wafarie na wajeri hashindane ikasuma ningejumwa kweli ikasuma ningejumwa haki ikasuma ningemna halali mrona tsojana mbeze aya ya jana mbeze hadithi abo wakati yonga amjo lejeya nganyi yabo abo tukakatsa mbabu nganyi yabo kamsi yabo shali ukainga mtanabba hiyo baka mrazi hajana alibana kufikika tsibanula nganyi yabo nyimwakatsisha hoka enga nyabo iyo tambihi ngamba tambihi yani itikenga nyabwezi ungu na mke yabo zeroho na mke yabo zeroho nemio imana kweka twanza mshuli hena ndogo zinji tilola ulihana yabo tilwanzisha nabo ndogo za ula ulihana babo mlatso wakati namji concentre ne darsi mrujojo hanziha sallallahu alayhi wasallama au mranzi hemna komanteri mtiti shaho kamkensi yabo ingawe yani mfano mfanye bangazo yoti adabu sha waqifuhum na mwemisema dhalimu na mwemisema dhalimu na mwarete innahum mas'uluna lazima wozisiwa riwoziserangu ingeni mrendo plasini haheyende haizo ngwajo hambilo ukaya malakum la tanasaruna maana leo mtohunda ruwaja wa mnusuruni wa mshafiini zabarindi avuka wanyu ngwaonda notability ngiyonda uwa makoti ngwaonda uwa majuba ngwaonda uwa miharuma ngwaonda la malakum la tanasarun wasikum zero ومحرم وهسك وعمل njema au amali mbi bal hum alyawma mustaslimun ani wajawasilimu wanyenyekea wajirimbaza hoso ni Mwenyezi Mungu kaya nge hatori nikadwemande ya usilimu banaba hasetrota wasilamuna hula mwalaya nasilimu aba ha rai jalo bangweni kema afanya demande one kangu jo silimu maana bajamitun wa aqbala ba'dhum yani wawosa na yenusu ala ba'dhi nenusu yatasaaluna ngauzisanao makestion qalu wama innakum kuntum hakika nyinyi mkaya ta'atunana 'anil yamin qalu bal lam takunu mu'minin wakanza unesokaya nyi wandu ikao wala wapoteza mkaujaze mpade na mpade zonsi pia mweri zulusa mweri nika promises za ndrabo qalu wa wajibu amba ukaya bal lam takunu mu'minina kamjaka wandumwa amini fahaqqa wama kana lana alaykum min sultanin karijaka nambaho jaitoka yonsi aumba dalili aumba epreuve bal kuntum qauman taghin mkama jinrumatumbifu mpaka fahaqqa alaina qawlu rabbina yani libalam nyezi mguli ristahiko siku leo inna ladhaikuna garijohenda rahombe jahannama فأغويناكم يعني رمانغا ميزاني إنا كنا غاوين هاوكاريكا وانغاميفو mangamifu yetu angamiza wandu mru fuhongo wa wandu fa innahum wo kabati mashindano suku huo wanja harumu abangano fa innahum wo yawma idhin yensu wa qiyama fil adhabi harimwe adhabu mushtarikuna ngwajo uwanyisa wa partage washarikiane harimwe adhabu inna kadhalika inamna dahiyo naf'alu bil mujrimina ngarijofanye makrimineli do rijollibe makrimineli do rijollibo weba zevoti ne lejavi ne madhalimu innahum hakika we madhalimu
kanu wakaya idha qila lahum ikawambilwa ukaya la ilaha illa Allah kabati mfaumeto Mwenyezi Mungu yastakbirun wakama wandisa ari Mungu wongenda atasuma ni hamkazandabo haruma turbinu kaya vanzevoti zinema na naziba wala mgunde yani shuhudi zanzihibe mngude ya nje ila nzihibe abgenyi mwebiwa wala kajaka hanza yani kajaka hanza muhure shayede ya kahanza mwebiwa abge wanro amanda wao maudun twa qiyama wajuwa na lebayilo lewalia Tume sallallahu alayhi wasallama kaubewa yajaru nese ndugu zinu yaribenuleze ndugu zinu he Qur'ani nyitwahirifu yinu nize hadithi nyitwahirifu zahahe abunge yabo narinuniye mruye jashiyoni nanuniyo kangu somo nanuniyo kaya hajawane na ujinga nanuniyo ka hajabano arenge adresi yenjema yedunge yajavuke horendao yavuko kabrini yavuke bosirata shayati juenda hondana ne kinyume ya heza dunga yabo Waislamu watukufu janara lisona sura Iqra yode aya ya sihandani hosuni mtume hatoja amrishwa ukaya Iqra nabo yekajusoma sha Mwenyezi Mungu akahanza yawine sokaya imana ya Iqra soma awe maana yabo sisi mtumaka some siwa shabo sisi haina mzima ndasambi lokaya juhede shioni wasome usoma yo farudhi wenda shioni wasome farudhi ni maana he aya ino amr ino imperatif amr Iqra soma Iqra soma Iqra'u namsome kando anje uharumwe tasrife konjigezo haizo suratu Al-Alaq zi aya zahe ngizo kumena shinajina mnarazamba miongoni mweze sura za siha Makka miongoni mweze sura za sa Makka ikawa zi aya za handani liza kaujazi wenese ukaya mtume alayhi salatu wassalam hesano mewa mtume hesari ndo mtume wa huo ummaunu hezi aya zinu ikawa Mungu hazisisi Bismillahirrahmanirrahim leunga njao mbabo harumwe tafsiri bajana lika hone hadithi ya mzazahatu Aisha yakahonesa ehalo wahyi umandweno wahyi wakawandisa handani mtumado weneswa tabiri ni tabiri ya iwona itoka ukade namna yo kejaka urate tumekaja kahona mavara tumekaja kaudona kushumar kajado marusiwa shenni tabiri ya iwona yani yotoka kweli sindaye bahi shane ni tabiri mtume ya iwona mitume pia ni tabiri waona yotoka ila amri awula wahi Tume sallallahu alayhi wasallam ambukaya arru'ya min Allah tabiri woi kahono tabiri kweleo kaila tabiri min Allahi tabiri laila wana na Mwenyezi Mungu ono walihtilamu min ash-shaytani ikamru halalamasi hungu horo abahulamasi hubo mwana mme hujihisina mwana mshe itanda jubala yani ngotsabuho wenaye mrujwa uhora ani mrawo nonge na mwana mshe masihu haruma tabiri yulamba ihtilam bala mrugu horo bahi ikahutsabu habala wenaye hata na balanga ya rukuni yani weuhisi hama balanga wenaye huhisi mroho maji bahi kama ruha haujibi wa haladha hake mwana mshaijwa maruha haladha ikamruha unrumaji wetanda juyu mroro hamani mwana rohamani hayawono awe mwana msheha rohamaji hayahisi lila jinaba ngojenda waele na bwandu wako hamboka msojoye labureno njafanya ikakujone maji kuna yela shekahone maji yabo husante yani ya roha hendi maji yala yoroha haladha kamrugutsabuho na mwanamshe bishwayo tabiri idhan iyo hukuma ya kisharia idhan arru'ya min Allah tabiri ulamgude ya honesa
walhulmu min ash-shaytan, yani uhora ila yao la shetani de ajaka uone sema vwara yala mwanamme yejwa hora mwanamshe yejwa hora mwanamme kamro amaruha haujibiwa mrao uno maji nendende yaele bali la jinaba. Haizo mtumado uonesiwa ru'ya tabiri kawo zitabiri zitoka udoka exactly namna yaziona yimbanrogo ya pili Mwenyezi Mungu hamtia ilhamu ya doro hamaka yeroho hahula Khadija yenda haruma panga lambao ghari Hira lile panga la baraka lile panga la ho wahi lile panga la he Qur'ani ilo panga jitukufu unajilere ndiranjie runda ze baraka za he Qur'ani ya sayabo no kamtuma donja yabo yeka yabo idhan yupara Hira. Baada bo zensi huyado zibito harumwe Hira usikuha jundu Hira nge harumaze amali zahahe ze reflexion zahahe Jibrilu hamzubia monwe hali za jiri haja hamzingara hamsasanya hampulilia hamba soma hampulilia harudi hamzingara mara ya bili hamsasanya hampulilia hamba soma ijawabu ngetingo huja miti juu soma hamzingara mara ya raru hamzingara zamvura hana zemara mbili zatende hampulilia hamba ikra bismi rabbika alladhi khalaq ilande sayaka humsoma balaka hanza unesokaya hurumwa mtume ngwendo wao ni wanadamu wangamia inuma hamajana matano na mengo mfukare no mweja au na mengo mfukare ma undhira abauhum wa babaha uno wabira ina hayo pia kwa jonda mru ya wa vertise ya wa bushirilia au ya wa haraza yani fahum ghafilun wanjahar maugoda lau ghafilifu wa kufuru Mungu wa menye miadi wa abudi yetu Mwenyezi Mungu waishi ujahili ya mwinji. Idhan Mwenyezi Mungu hajane ameshamtume ukaya enda wa batsuru mao umma unu hawandisa wa Maka hawandisa umjini Maka ne mabavu ya zingiza Maka nolemengu kamili ndwatsi jwamba wa mtume wao Waarabu basi hamadizwe Mahudi no wanaswara waitakidoka waiwa ho Waarabu nge Mwenyezi Mungu akahanzali muamini hajoja Myahudi awaje Mnaswara je mitume ya watende mtende haizo shamtume idalili ya ukaya yeti wa ho Waarabu basi beshwa ihondi ho yaandisa ikabila yahe wayabe wanadamu pia he ayamgwamba ukaya ya ayuhan nasu enyi wanadamu namnishilie inni rasulullahi ilaikum jami'an mimtume wanyu nyoti pia totalite yaho umma unu aweni mrundi ho harumo umma unu harumi wa mtume Mahudi wa Nasara wa Arabu wa Komori wa Bushi ani Maafrika wa Arabu deze kabila pia zilo duniani shinanru wajawa fanyo rasisti wa haraya ukaya wa Arabu na jidubure wona he shawa mtume watu sonsi pia haina sura etu andisa bismillahirrahmanirrahim imma na ya bismillahirrahmanirrahim haina ndongo mwana adamaza ndesawo ababo ranzori some lazima rambe bismillahirrahmanirrahim hautaha ngwari tini baraka ula msomori somawo runde ajiri zinji handani Mwenyezi Mungu atahokaya fa idha qara'ta alqur'ana ikango konsuso me Qur'ani yemba ndongo ya handani fasta'idh billahi saham Mwenyezi Mungu ya uhifadhi ya urehule kabisa minash shaitani rajim ya upenesha risha shaitani bawe hazaho tsomenya ndongoyo yani kahwamba a'udhu billahi minash shaitani rajim ya wakati yo shaitani ujosunzuha yazirodi ngoni ya saruhe yatawe ujosome Qur'ani
haupole na uhelewa na utaha ani elekturinge joka njema ukemaki ni heri ye hanzaje yabo ya ute wasiwasi ya umenye wa msomo badeka wewe we shetani wawe ani mnafiku somwe Qur'ani abo sepala pendi shetani ajaje ya mzaini heri mnafiki kasome Qur'ani yani yedo somano chinindri na abungo nzo asome isoma haulemevu hauparese ande une mndwanzo alesha hulatso shanza tsado shita uhanya nini oshitowa ile hali mnafike kasoma Qur'an japo kwa nafike kwa some Qur'an shawo wo ufanya plaisanterie wadone swana ade mukaribala kwa soma no kwa tuso hauka kwa twitsa hauka kwa tuyami fa idha qara'ta alqur'ana haina mrusome Qur'ani Mwenyezi Mungu amtsaha fasta'idh billah mtsahe Mwenyezi Mungu yaurehule kabisa ya uhifadhi minash shaitani ne mwanza shonga wa shaitani ya rohule ya dumbiziwa harmazi rehma za Mwenyezi Mungu arrajim maana ya rajim haramtsonde harahule ne rehma za Mwenyezi Mungu yode maana ko siure a'udhu halafu a'udhu jena mnaraza bagiona daraja mbili ikamru ngwandiswe sura mrandisa a'udhu billahi minash shaitani rrajim di parti ya handani ikangwa ndisomwa ndweni ya sura baada wabo yambe bismillahir rahmanir rahim ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa ingewa ndisosoma yonde daraja ya handani nzomwele kamrungwa ndisosura humandoni lazimore a'udhu yani ure bismillah ngewa ndisesura ikakutsandisa sura shango zubobo hari ya sura aningo zubobo hari ya sura usome baadhi za aya mrutsamba shada bwandisao a'udhu billahi minash shaitanir rajim wakati lawa ndiseze aya hendi kahwendo amba bismillahir rahmanir rahim na balango somo aya buhari ya mswahafu abunga wehama ngotungo sura za hapo ilimdo tanabba a'udhu billahi minash shaitanir rajim mfano آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إذا أبوك السم بهاري كتوري بسم الله شادي أعوذ بعد أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم شاكانغو عندي سورة بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أوابا ستموني ساني زي أدابو زوصوما بسم الله كهوجة ري daraja ya handani ridotsa habaraka Mwenyezi Mungu alitinie baraka umsomo wa hatu lisomao awe na mbandrongo mwanadamu akao ufanya harumweo hayati wahahe yado yandisa he bismillah ne bismillah bismillah itwandise Qur'an sayinu itso sane Qur'an ibdalillahi bismillahir rahmanir rahim gionda sayinu ikra bismi rabbik chahu namba bismi rabbika abuge yabo yode mana konge lazimu shangabo nganzo mdojua ila bismillah tena ndio na formula mbili ye bismillah tena ndio na daraja mbili ikango somwe Qur'ani aunga we hosalani hunjo swalani ngo somwe Fatiha ngo somwe sura lazimu re bismillahir rahmanir rahim wikamilisha Bismillahir Rahmanir Rahim. Ingawa dise sura. Chako na juamba bismillahi ikra bismi rabbika alladhi nonde Qur'an. Au kuna kasome Fatiha wambe a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin la yutsi adabu yausome Qur'an idhan وهرمي صلاة نو هرمي قرآني لازم ركاملشي بسم الله الرحمن الرحيم كاوي الرحمن الرحيم يودنزي وي الله إليو نيسو كمنيزي منغو مراتي رمغابيلي باي رحمن روفو يا سلام كجنب بسم الجبار بسم المنتقم هو كم راجوتا
ngekundo amba na mdamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim wambe ukaya bismillahi الجبار المتكبر بسم الله المنتقم alivajo kauhara kumrenda bumango ni Mwenyezi Mungu yamdeme shahamba na mabe bismillahir rahmanir rahim mrajise rehma yangu beshwanga wena maasi watoya ndahanya bwebande jumansi ya sheheni hata ya pariso wingwa dunia utirenda bo mwango na Mwenyezi Mungu wende wambe bo Mwenyezi Mungu badi wena rehma yinji engone ze dossier za maasi hizo ngone majabali ya maasi yayo sina juhaba ndawe jasami bahimgu kujo sami badi shirki kondisio ya shirki do tojitsengu wane shirki panshirki yosamihirwa shando ikawujitsengu waniyo kabisa shahoja uombe hutubu na shirki udorudiwe henda kwamba kuna hona mngangi hurudingo wendo ngono kwamba kuna himila sumani mdola dhuluma hurudi hende himila sumani ila shirki Mwenyezi Mungu amba mndo atisutene dhalimu na sumani ye dhalimu na rohitwa cha dhalimu kongo rohitwa dobe chujwa ka sumani ye dhalimu mana mwendo mwemsijidi yendi mwana mwemili yendi no ye dhalimu babele muftola ngwelewa babele ulama wala ngwelewao ibe madoktora ngwelewao ka sumani ye dhalimu hafanya khiyana bonsiju ono ngurohitwa harangizi maliza he dawla gizo za hene familia hae eba zikasunda ruwazamba anga mumrati jomrendo ngendi nafunge atifunge na rohitwa na tirohitwa chana rizambe wono arende pani mkomara rende eba mkomarini kabileri ewe tuonyamile hudhulumu mfulie bwe au mtawe wale tukalazi mganja msiri na ratu wanu hawatawe wamreto mihirabu na echeula au wamvuri zenchinjiza bwe kwa mihirabuni ula wapaswele sumbili la rivumu hai kumarigoto jwa dhulumi wako bali la yani maana mgatorili nusuru idhan tuwa sallallahu alayhi wasallam haunesa harma hadithi sahih na mjishiyen rojo kanza note ya note kullu amrin dhi balin la yubda'u bibismillahi anigabo wakati wa bibismillahir rahmanir rahim au bibismillahi ngono yuka bibismillahi esheleka kutusome Qur'ani au kutosolani hauka andeor ani deor ya he swala deor ya he Qur'ani lazima wambe bismillah he hadithi mtume ya rone sasa zinu mtume zamba skwale unamtse haondo namtse mtoweze hamu bale sumbulila likawlazimu lipasula msirini baye hanzo helele chandunga mndrawo lo adomme sayyidi rais sayyidi rais au sayyidi albids kullu amrin haina rongoyo dhibalin ani zenza maana dina rongo zenza maana mndu mwenzake liyakozifanya haina rongo zenza mradi zenza maana mraka wotaini yazifanye la yubda uzatwandisiziwa bibismillahi he ismu ya Mwenyezi Mungu heno ya Mwenyezi Mungu fahuwa aqta ay abtar yo hungulo tsungu yo to ungulo ze baraka yo kekana baraka ndona sanena ndo wajo kazifanya asire bismillah yajawone ba Mwenyezi Mungu etozitashonga ndo wenji watora bismillah zarugoza zotonja shonga tona mrware nge jimsi ya mayele he kalansi zabala kajara bismillah hatsorenga yevurizata na balango lowe na shetwa kango uloko jara bismillah shetwani ye jamba amina mbabivanu hajamri match ngala shetwani ye ramachi yenawe harmwe jimsi la watura bismillah shikawre bismillah yetwenda zahe yani hujola na lukumabala hutoshiha hauke bismillah yota baraka ndudo fanya tagaza taso bekawre bismillah we kuraraka shika kujara bismillah unenjezize yego twanza bendu yapo aho da hunu tsola weche kure bismillah mndu kadoka nkanu ya subhanallah
warwahe ya daula hata zihane nkumi wadore maweto. Kullu amrin dhi balin, yani haina nrongozi nza mradi, la yubda'u bi bismillahi, za tuandisizwe bismillah, fahuwa aqta au fahuwa abtar. Maana ya abtar au aqta zovu Mwenyezi Mungu zibangwe baraka. So sana haina ujoka fanya utire bismillah ujowe ni mndu aziteshonga. Ufanye haina ujoka ufanye ure bismillah ujowe ni mndu yazita baraka. Haizo timuonesani tena ilopanza la abira shanga ruluru zone sema adama riparse aya ya handani ye bismillah ito baliye Qur'ani ito bulwa ye bismillah. Iqra bismi rabbika yawe fasirabo dokaya kango somo soma he ismu ya Mwenyezi Mungu, kango fanywa hazi fanya yandise he ismu ya Mwenyezi Mungu. Haina mbando gojoka fanya mruto yandisa he bismillahi, wakati ila ngotsa hoze baraka za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya utini yezo, yani baraka. Sati mwelezani ukaya huswalani ya Qur'ani ngojotimizi wambe bismillahirrahmanirrahim mbabi yomwelewa na mnote ikati do swalani no Qur'ani twamba bismillah. Tuma sallallahu alayhi wa sallama wakabanwa ile shamba indongo alao hamba ya ghulam hambi yamwena ya kabala sammillaha tende ure bismillah bimana sammillaha kul bismillah. Hakafundise mwana ulazi adabu zahula qul bismillah amba bismillahi wakul biyaminika uleho mono mmewahaho wakul mimma yalik kanga mloba zima urududo labosoni mwaho re bismillah uleho mono mme udo labosoni mwaho ekanga mlo harumapla vazima eka mpuwe ni mroa presha he haruma mnashano wa hahe kauzo juzu ono anta akulu jamian ngamjojja labazima au ashtatan au mra amte kuver bimana mnyene Qur'ani katina suham ngamjojja labazima bazona baraka shabaha korona ya haja lazima ni mroa lembali Qur'ani korone kajaba na mdola ashtatan. Heina mndu natemba beya heba hanu kaka twanzaje ni mswafiri mimze corona hamada ala wakaule maelene corona wakaukala ntize masumbu ya maele weunge corona wehila wejuhabala mze corona ye wataki yoka fazoju hata mwamba ukana mtawe maelena corona ujiba abakatungwa madabashangwa ungo corona. Haya abugabo heina mbandongo mwanadamu ajoka fanya haina mbandongo yo mtwanda kullu amrin haina mbandongo yo dhibali nyenza mradi la yubda uyatwandisiziwa bismillah yatwandiswa he bismillah fahuwa aqta abtar. Mwenyezi Mungu yehizime baraka, Mwenyezi Mungu yehitowaze baraka. Abonge yabo abaha Mwenyezi Mungu aritsaha yani kanga risomawe Qur'ani heze aya za handani za surati Iqra asoma bismi rabbika hele zina jitukufu he ismu nyitukufu rabbika ya hemlezi wa haho. Mwenyezi Mungu yetendalele mwanadamu rango wakati yatilohu mbanamzazaha hamlele hata hatimezi hazalwa harudam kazabo efubaju hamzazaha hamsomeyazi wa hamlele hata hajuhandi sokaansi handi so rambaya handi sosa mbavanu yehima handi so hendano huwa hanyongo hahimi yani ulezi uo rabbika de yaudhamini hata uje wandiso rongowa wandiso baliri wasili taklif ho wasili kawiso paramaizi kawiso baliri de à l'âge de la puberté
kawa asili wakati wa taklif bimano ka huisoi vakili huparamaizi ya baba unjau harumaze amri za Mwenyezi Mungu kama na mshe hono ze regle zahe bishwa de 9 au 10 au 11 au 14 hesanja uharumwe taklif hesare li hamrumshe hesaba liri ya baba ze devoirs zirendi ha obligatoirement fomwe na msheka hayele damu ya hado swali nane ni swala tojwe swali ngujo fudula maudun swa qiyama abagena mdo tahadhari sho wana bahatomie longo unegligeo wana mshegutso timizize regle zahaye hase kwa halawa hata ikatuja uyeleshwe ndini yana abongulo mazi halisandu na jisi wadzate kwatu utanabahi haukango umonyi kumbi mizovundo wababa kwatu izo ajo utanabahi do wadzate wado somesa wana abuke imala hono watsingolila najisi nona manda wao ha onoda mukajayela bajaya saya kajayela eborono yato swali fakeza nezi muna pwene sharisha hemala ho yatu yanuba tibureni zirundrao najisi juma najisi haizo bismillah twandise Qur'ani heze ayazin sasa muone sene maana bismi yebeyinu bi ino hamba harfu jar wasome lugha yebeyinu alba'u yebeyinu inde harfu ya biliyahe kiarabu alifun de ya handani ba'un de ya bili idhan yebeyinu hamba ba'u yebeyinu alba'u harfu jarrin ino harfu ikawe hebeyinu yetende ya ismu hamada yatende bi ismi bane normalement ismillah ismullahi inde ismullahi le nom d'Allah ismullahi de ismu ya Mwenyezi Mungu bahe karamba bismillah bimana bi ismillah shay alifuitolo bismillah idhan kuna juhamba bismallahi bismullahi yendi yebeyinu yetendeyano yetendeyesimu yohirenda kasiri chando wasome grameri bismillah ngono jisabwamba bismillah chakamba bismallahi bismullah kecha jojis ani inde mane lugha ya somesiwa bismillah idhan ujisa bismillah kuna jamba bismillahi jorisa sha bismillah idhan yoka bismillah Allahu akbar idhan ni fasiri yabo ngamwandiso bimana abda'u au abtadi'u je commence ngamwandiso qiraati ma lecture ngamwandiso msomo wangu unu abtadi'u au abda'u ngamwandiso fasiria abda'u bada'a ngamwandiso je commence ngamwandiso qiraati hadhihi umsomo wangu unu ngamwandiso hendi bismillahi he ismu ya Mwenyezi Mungu ikawo alladhi khalaqa bismi rabbika demfomi waho ikawo hunema natwamba bismillahi rem mwanadamu kajabaliri mwishiendo rem mwanadamu kajabaliri ya mwaukaya ya humba Mungu ya kubalau ya haraya shabanu hamba bismi rabbika harumaye mlezi ani dehulelo andisehe ismu ya heya kahulela hatobaliri ngeya je ya wamrishe ufanye au ke kufanya ngamdunga wonro naam ndio fasiri silotoka soma he isimu ya hemfomi waho ikawo do ya umba haumbu mwanadamu hapande la damu laka ani hamamru shante yati tafsiri nganzo tadbir nganzo meditation nganzo zemo zitsimba mrasi heyelewe hendi kakujelezwe namna hiyo kuna paroelewe maana he Qur'anino idhan maana ya ismullahi de ismu ya Mwenyezi Mungu na nyinyi onsipia kamrutu ismu ya Mwenyezi Mungu hamado Allah hata wana atito twamba Allah
harumazen siza develope ha wakahanza wala uzemwa na mtiti ya zalwa mwana mtiti ya zalwa wajukaya eka katsuwe shiena mru eka katwishenro sharongowa eba kan hajo wakati warongo hajwamba hani wamsirikile haruma bahanu yatohisha nziudisa yatohisha mbamrudiso hata wala wako ujabala wamlise woko arongowa wotoje mabubu bala wala wamlisa wamnosa wamva katu shamba rongo haukangwa nzo wa verifie wakati ya juhuwa ngewo prononse mbarongo hamabe papa uyambe mama ngujorongo wengi yo sekrena mwishiye. Allahu akbar. Yani tajriba yafanyiwa bahiwa siku wajo kabana bangu jorongowa abange wa urongowa wamfanya surprise wabe milango wamzubia yani hahumfanyi la surprise mwana la shangaya atuamba Allah الله الله أكبر فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله حتى عند الله كجاجو عند ماما كجاجو عند بابا كجاجو عند شيخ كندازي أو كجاجو شمدويا كجابر شمدويا رونغو شاهمبا الله 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 يندي اسم الله الأعظم nrabirowe pulazen fulezon radingonuka leonde اسم الله الأعظم kabati to Allahu mtijo do biramwe kaza wakababa no wagangi unwerende ndokonzo mali ndafanye hazi va travailler va au boulot harjo katowe اسم الله الأعظم ينجي ونبيته الله إتينو اقرأ باسم ربك الذي خلق معنى الله يا كوجا أبري يندي جو كاللوزي زوا منادم وجو كبالي وابود منيزم كنا كبال نمدونجي نجينا مفكرينو بابا نغسهر مديتاسيون أو كاكم توليوش كوموري نمنبه شاجلوغ كانبه كيارا هابام جو كانسي دوفاس كيارا أو كاكا راتو هليوش كوموري na mshwazise lugha bondo mrongoza bado kwatwelewa na mwaendrongo shishinu wa miti shiji endrongo shingereza miti shizungu mijamba bitutu sharabu mijamba mishiju mana jabanu deni pihoja harumo wa Komori ndi ngasina panza jinji wa Komori kwa Jabal Ghishiwe risala ya Mungu shasido jere retilo harumwa revu na tabiri na mtoto la baba nsi 100% mizulma garjodunga na mtumere ndembeboni basi hanza mtume basi dola mayele na usangana sashe ya subhanallah tilka amaniyuhum ingeri balghishir risala Komori ingi Komori balghishir risala hali nifanywa yinu rijojei Abu Bakari yende adrati rijoi Abu Jahali nosima Abu Jahali rikei horido fanyeza Abu Jahali rijoi Saluli nosima Saluli emana rilo masaluli rilo ma Abu Jahali ranzori kema Abu Bakarindi kumsori kama Komori tirishe na mwambi ngarifanyeza Abu Jahali yabo sima Abu Jahali ngarifanyeza Saluli yabo sima Salilu yuna hali ngarazo sima Abu Bakari na Umar na Uthmana na Ali de masahaba watukufu bauji saka radiyallahu anhu kawafuru ngawa za Somali rimvumbe radiyallahu anhu umrinde arivumbe ya Somali dhalimu arimrambe radiyallahu anhu asumani ola yani walange pande wala roho harmo binadamu haroho harmo islam kwa hido mdungo we swali اقرأ باسم ربك soma hele zina jitahirifu jikatatifu jitahirifu la rahara la Mwenyezi Mungu ikao Allahu nge joja apre esau jobaliri shamada mangawe mnamoto rabbika di tafauti ya rabbika di mlezi hulelo tafauti ya Allah di Mungu ya lazimu waabudie yango tojoka kuabudi hulelo na wile lwarangu ngeutsa kwa ibada Allahu akbar iza mwapia ngazi abudi ya Mwenyezi Mungu
alafu maana ya ismun no le no mrugena no ismi Abdullah ismuka Muhammad haina mrugena isim na ino nde neema nkuu Mwenyezi Mungu yaineemesha Adam alayhi salam ngamjawe neema ya neemesha mzee watu handani boyaumba yakahendo harumaze tajriba harumwe mitihani Mwenyezi Mungu atsomsome ya ilmu ilimone daraja ya ilmu kwa hilo andro neglijo ilmu ne mairopa wa avance ha ilmu dunia mairopa wa avance ha ilmu dunia shakwa tuta ilmu dini kwa tuta ilmu ya dini ukakwa tuta dini kwa tuta ibada shawa developa he ilmu dunia inu ilmu dunia ndia akawa wa heze daraja yinu ukeni mndu yasoma yetu hezo daraja ni Mwenyezi Mungu ya hanzo dunia kutojoni kwa dunia hanzo akhira wo mvamndo jina hesi wa komori karitina ilmu dunia haukakartina ruwa soma wariundia dunia raishi wanafasisha dunia raishi ngono shanga sana gangi ngasina mapitsikili hulaka hujaha mru politise shaya la mapitsikili karijaha na mru dhoamana shaya la madhalimu kariti na madhoamana shanga sina madhalimu kariti na mapolitisye shanga sina mapitsikili ya utota fitina na utazo shonga ngono bahi hordambo ukasampursa mizulma ismullahi shahunu hamba bismi rabbika somahe ismu ya hemfomi wa hulelo hulelo ndo rangansu waka humbani hamzazaho maha hukaibungu shika pangwa mwanadamu Mwenyezi Mungu arenge tumna tuda wamani hamkausa ipande shadamu sumengo mine zadu ngabala hamkausa ipande shanyama sumengo mine zadu ngabala vapangwa isuro mwanadamu heziba bade ziba za pangwa le skelete bade ziba za pangwa Mwenyezi Mungu aviziviza nyama harengo mnofula tsomeye ziba bada balata na mizi boyatie mizi ulaze vena yeda mwijodo sirkwile harumo mnofu enjeza neze vitamini zitewao harenge ngozi envelope ye nyama yila ne mizila habayehe ngozi hapanga mwanadamu yesuro amono inu omwezi wane havuzila roho tsumengo mine kamndo ate totali iyo mezi mine ya kamili mwanadamu kujwavuzilwe roho kahesa vuzilwe roho yehwandisodisa hema hamengo mine he mezi mine harumwe mbaya mzazaha kahesa vuzilwe roho nyido wone ndovu yani wa mkaba wa ntovula ula ukazwaba la kovujuyu haukakati na hanywaraha ya ujwa yale ili yendovu ila vadopangwa shahula humbani hula da iladamu ya regle ikawa iziilwa itisihe badange mziro idamu ile idopangwa shahula bala ni rabbil alamina nemlezi mwanola doli swa shahula bala na unoswa maji na unoswa malalao na utilwa harumweze vitamini ikawo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hazi umbubala abge yabo imanaula kahuna hakautarakai hakautasbihi hakashukura Mwenyezi Mungu huwa yenjeza hata mezishenda ikamzazati mezi ya rele danzi yani ya mzaye imwanadamu ya jikamili umuri wa mezishenda baada ya zalwa endovu ile ijayungulwa ikendovu ile isayungulwa hendi emisiyo yombani hisa
baada bala Mwenyezi Mungu azimbisa shefu basha himzazahe wola hakaza termos mbili, yani de termos mbili zila hazijazazi watusuiti, yani imana wola boya bangulwa ya lekeziwa ya vazwaye mnakushu ya vazwaye mnango wahe ye handi sodumbia ani imma ngulilo haba alona nzaya au ngulilo baba nabamba imrohulanga mjodo yundanda nendovuilan endovuila imwanola ngulo endovu yungula mjokadole ndini katsujwa harudi ngulilo kaya hambilwa nemala ikokaya boyazalwao enda harma ulemengu ikawo kahundu mbaba na mzaze wa Islamu ngwajo hudu nzenzi ya Mwenyezi Mungu udo mshukuria hwende hundu mbaba na mzaze makafiri mkinuke Yahudi mkinuke wa Naswara yani ngudumbiyo eti hidesa njoka jen potele duniani ni doazi Mwenyezi Mungu na kahumtasbihi humbanihula izo pio wanazioni wa kontroleo hizo baada yabo hajakazwa wefu baju hamzaza hahe usiku yazwa la uo Mwenyezi Mungu mtamvu harumo wana malomo wanu beshwakati na lahanywani shamungu yetu mta puissance harumo wana malomo wanu hani kwensa yahe lebele lamzaza hahe handi so jivuri yabala ye jituburia baheka hamasi uha alhamdulillah yeriziki ya Mwenyezi Mungu tayinu yeriziki ya mkana moka yisa balangu tuamba alhamdulillah 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 baheka hesati mizile ziwa mahamili ya kamili ya wabangu zubo ya dorondoa yenu wanru ya dolezo rilao ya dolisiwa na unoswale ziwa hata yade yandiso hima yandiso henda izo pia ngazinjao harima wolezi ewe ya kalelando ya ayyuhal insanu ewe mwanadamu dhalimu ewe mwanadamu kafiri ewe mwanadamu ngwena ma gharraka bi rabbikal karim ndongo hindini za uhadaya ndongo hindini za uzulusa ndongo hindini za udeturne hata udiwaze bi rabbikal karim yemfaume genereux bi rabbikal karim godazo ka holisa mezi ya uwaza hombani ono bade mezi mine rawa tukamili hawa vizula roho apartiria he mezi mine mwezi wane watanu warandaru wafukare wanane uhonde mezi sheda yani Mwenyezi Mungu hasuiresha hulashaho hahulisa hahuno sahendo vuila na hunosa na nekangwa nzodala uyutadalo bala izo mzaze na mbaba kwa jaka zijua huzalwa haandalia yani shefu bashamzazaho hashijazaziwa yani ujeudo huna panzala mahamili ili unjie yakili ili unjie minofu ili ukamilihe mwanadamu bade ya umbiwafe humbani bade ya umbiwa yafe wayazalwa hamade na mnazi kujiri yende maana yamba ikra asoma bismi rabbika alladhi khalaq himlezi wahaho alladhi khalaqa ikawo yende yaumba ula mwanadamu yamtia uharima yamba yamzazahahe baada yabo yamtoa ya jahasalamana amani yamdunza ye hansimbaba yabenda yefanya hazi ye raze kushu na urale ziwa na urawa na kompoti ya jujjado lisiwa wahimza zake gardien yake nae ya dumshaje kushu na humnosale ziwa na humpashe mpishe mbandridi komorido liso andridi awado liso wana kompoti hunumanga hata ya baliri ya juhembe ukaya Mwenyezi Mungu kabati magharraka iza uhadaya za uzulusa birabbikal karim udaze mfomi waho mtukufu ikawe ye genereux ani yemfaume mtukufu kao kajora ntiwa rangu wakati wavuzilero rangu mahamine mezimine yao hato jozalo hate mahamili yao hato uchomeyaziwa hata
hata ujoka dona ziwa la mabwatini awandi sola mbaiza za hula hata uje ubaliri baheka uso baliri na bajujja mtume ya upare ukaya nzo ushukuriye ye Mungu ya huumba ya ulisa ya unosa hata wakamili hamwana adamu wakati ila umsijidie wanahumbu jodo swali wanahumbu jodo fungetumu wanahumbu jodo hejikanga wena mali na utowa zakana utasadake wanahumbu jehazini ani njau harmwe hazi ya he imani idhan ikaha amini yekubale hazi ikakaja amini ya ujilibere harmo kafiri yode mana bismi rabbika maana yakatana behishe rabbika wide ya ulela awe ya ulela ndo ya ulela rabbika de mlezi wahaho idhan rabbi Allah mlezi wahangu mnyezi mu yenilelo mnyezi mu kasi mrulelwa ni mruitso mnyezi mu mbaba na mzazala magardinye baba na mzazi la magardien kama mwanadamu yo kama na mtiti yani panza jinji foba ke magardien maili lele mana ba jandola babati jate mwanaola henzahe babo hahunse mzadola kafa kanashinda lele mwanaola yeche natwambira wakati ya mzaya wakati ajoka hanza ya mumsi ijoka humsaidia do idha isimu mwanajoka hanza kufu mwasimu mwanajoka hanza kadha foba ke ya lusa ya laria yani ya kebala yadum fanyiliza hayo yoni maana bismi rabbika baba mwelewe maana ya rabbika ye dimlezi urilelo hata rejera aswili ikahubaliri ngojoka upara wambe ukaya nzo wambe ashhadu an la ilaha illa Allah kuna hamba ashhadu alla rabba kuna hamba sayu ashhadu alla rabba illa Allah wono shango jo hamba ashhadu an la ilaha illa Allah na we jumkiniha wambe la rabba illa Allah kabati mfaume yastahiqi yani ngamshuhudio kabati mlezito Allah jumkiniha wambe la rabba illa Allah wono shahunu ilazima rabe rume kalima ya Allahu hendi banwa bangwendo harma ibada kuroha harma ulezi lazima unje harma ibada sikenga mdungao tafsiri hamada yue maana hunyamba bismi rabbika hatajabaliri ngerambe la ilaha illa Allah vane ya utahumbani ya utsome ya humbani hata wazalwa ya uruzuki ya riziki yahe hata wawasilo mongo unu ye hamba Allahu na wende yastahiki umaabudiye vatina humshirikiza na hiru iyode hikma ikaka mjashida mzirambu we idhan ya ismullahi la'azam yani de Allahu de ismuku ya Mwenyezi Mungu msijodo bira mwekazwa wakababa ho wagangi wanzoze mali leweni mruna jena mapesa bangarijoka hambe ismullahi ismu ya Mwenyezi Mungu nyitukufu na wamu ijuwao haya leungarijoka fanya dua inutujotowe mapesa aboka nanja harmwe dua ya mgangi zedua pisa mtikiri kabati dua eto pisa hai ni sawamba ya Allahu ya Rabbi ya Allahu iyo pisa nonje mwamba ni mnike mapesa kango paro Mungu ya Allah amba wanzao ya Rabbi amba wanzao au wambe Allahumma izo ndeze appellation izo ndeze ismu nraru au ndeze halindo reko para Mungu heka hamba ya Allah amba wanzao ya Rabbi an ya Allahu nsu abudiyeto ndawe ya Rabbi wende nilelo wende mlezi wahangu Allahumma bahe Allahumma waleso para Mwenyezi Mungu heze ismu mengo shenda zahahe bahe ismul a'zam Allahumma heli Allahumma ito jaya ito tsomelwa ze ismu mengo shenda za Mwenyezi Mungu imadzina matukufu ya hahe ikawo hamba walillahi la asmaul husna Mwenyezi Mungu ngena madzina
ismu nyitukufu, ismu rahafu, ismu za rahatiha, faduuhu biha, na mdomo mbahizo ojojo hamba hawa katulo nuo ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya ani udungeze ismu todo zamba ya Allah ya Rahman ya Rahim ya ani ya Maliku ya Kudusu ya Salamu ya Mumin hata zome ngo shenda uzitimizi wambe haja wanzao makbulun madamu paramngwa yeche heze ismu zahahe ngujo jibu shika hamba ya Sayyidina Abdul Qadir Senil yo shirki ya Abul Hasan shirkum billah ya Ma'ruf shirkum billah ya Shehe Sonko shirkum billah ya Jininkuta shirkum idhan haine tondeze ismu za Mwenyezi Mungu yende maana katamba komor nguna ripwene shari balasi mamushirikina mamunafikina hendi rekapara maarufu wa heze tarika wala mamushirikina hendi aruwalewe maarufu aruwale nralewe shehawa hahe halewe hani yulatu bala utsubenza kwa tsunda mndu ya wagide idhan wangamia bwe ulama usui wangamia idhan abge yabo yode manu wanazinombo kaya kahamba Allahumma waninu Allahu shayenjeziwa anihuitia mimu ya shadda Allahumma anikahwenjeze maiyo iwe kautia ikahujilia ze ismu za Mwenyezi Mungu pia rizozi jua rizoto zijua idha yonde ismullahi al-azam nonsumpwani mfulezondo adigoni na mdamba Allahumma mtawe shirki ngamjojibu la direct idha sa'alaka ibadi kawarumwa wangu wa huzi sami fa inni qarib ngami karibu mao ujibu nganjibu da'wata da'i yani para idha da'an kahani para hambade de yani para ujibu nganjibu da'wata da'i yani para idha da'an kahani para kahwamba ya Allah ya Rabbi Allahumma hawa ngujojibu shikahamba ya Abdul Qadir ya Abul Hasan ya Ma'ruf ya Taha wa Haidar ya Sheikh al-Kundaz ya Sheikh Sonko ya Kaburi abaradi woko mama Kaburi we jibaha ya Rasul Allah mtume mndu mparasha yosomesi shakunajwa hamba ya Rasul Allah hiyo faso ya humpara iliye risomese ya Rasul Allah alimni shakunajwa para mtume wa ani umrende Mwenyezi Mungu heri wede ya karpara ya jari somese yani tauhid mwelewao naam alitowaza sekre leo ismul a'zam tiyo na mparo wandu wapoteziwa wajiwa judunge ya ismullahi al-a'zam kabato juma Allahumma kabato juma ya Allah kabato juma ya Rabbi natanya baba nyisanganyi matajiri shamdu na bale mapesa yende hula zedu wangizo kabuli hata gwadigo jifahari masha Allah he kabuli jawede wajaniyo nduwa parowe shukura kai kabulija iyo pia shirki iliyo no kaulo jinga shakwa tujua uwasomongu wapotezo wapotea tumekajeja poteze walushaja yongowe wandu kuwanyongowa wawatowa harma ujinga shauti wazidishwa jinga hani mndugu toka telefoni ngamroitso ya para ya mbaba jakabuli ewe hindri habari mwambadu wa dhanu la ilaha ilande shirki wiyo bid'atun na mwambiye wesheze dogo zenu watubu beka wafwe hali la kwa nafandro
si wandu wa tauhidi, si wandu ikawo rijabanda mbe kweli, beshange bisawo, beshangu ambonga si majalu, beshangu ambonga si na rohombi la msati mnikane ismul a'zam leo, de isimu kuu ya Mwenyezi Mungu ikamruye mpara hiyo yeto jibu. Nizo faso zinji kalijozamba. Tumehesha mramba ukaya, Allahumma inni as'aluka باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت ومبيها جهه بهنجيو ديركت فسرابو يندي اللهم بمنيزي mungu إني أسألك ngamuhuombo nganihuziso باسمك الأعظم ya ismu ya honye tukufu alladhi kawo idha du'ita bihi ikawparahiyo ajabta wajibu tuswit wa idha su'ilta ikahuzisi wahiyo yani a'taita wamnika idha kabatito ya Allah ya Rabbi Allahumma ingalijodwe kazi zadunga yabo ya mwishi yao na maaregistre mtawe mkababa joka mnaria lina libe nyumba jonda mnaria lina angale mwana shayati beshe wagangi wana zifalasi kano wana mafalasimu nonga zisingwa rukwa tsingo zidimai simambanu kale zunguo rawe jamba bofundu nzunguwe tendo jizunguwe ngo jizunguoje jidebarase na shirki jitahirishomo wao yani upare Mungu wawe nango jojibu nona timize darsi basi tomba dua ya tusonsipi shawewe ikangwa nzokubalwa dua dola halali utidota fitina yani utitsinzia neno wa uzaya izorongo ndaruwe we zizingararo hudore ndo wauzazema do wataswadake kawafu na uangalie kangwa wana moyo haya utawe fitina utawe haramu eni seujo halema nzangojo jibula yoketino katsa hafundi ekakatsina nafasi chayorize yoka mkomorie unafaibo fusi janza nzungulwa balakaje kano zungua chata johe fubofu kujawa nzungua kujizungua mdahu kana bara ani ntu haramisha mratsi ombe mrudua bamrujwa omba mrudua shaban wede ya lazimu ombe wede wala lazimu ombe Mwenyezi Mungu heri abamu isenga mjuwao ya ismullahi al-a'zam ismullahi al-a'zam dai ya Allah ya Rabbi Allahumma japokuwa tena ikahwamba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin haya kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid ikahwamba Allahumma salli ala Muhammadin Mwenyezi Mungu msalie sayyidina Muhammad ngamjao ndongo kamtsuju kahamba salli ala Muhammad vale mitume pia njia kauswala Muhammad valo swalai mitume pia mkazijua kamja kazijua baba nimje mwenjize maarifa hakuna shindabe salli ala Muhammad salli ala Adam salli ala Ibrahim salli ala Musa salli ala Isa ani yabo joleta wakati ho kauketi nui lazimwe mitume pia swaliwa bae kausala sayyidina Muhammad wonti pia wanjia Allahu akbar wajojo hamba ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin hata wasili ila mengo shenda ya Sabur uambeze haja zao yabokanga ukamnana wakati wakahanzo tabaruku nize asmaullahi alhusna zombe ngo shenda kawo musizona mbokaya Allahumma inni as'aluka يعني بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم يعني ريزون جوا وريزون تجوا نرجوهم fundisani tijodo kirimwe kazwa wakababa ndo tijoenda hono mgangi hajoja hangamiza mndu haukeni mndu enda una mgangi yani ngoina nsume ngomine kature ngwa swala abunge yabo iyo ndi fasiri ya ukaya itafautia bismi rabbika he ismu ya hemlezi hulelo bismillahi wanabanga rendo bismillahi he ismu ya he ya lazimu ya abudi wa wayeche mwone tafauti bismi rabbika
de urilelo bismillahi de yastahiki yaabudiwa namnote Yenga siba zimari jodo fanya exame remuzisani hamalikoli ronowelewa uno watohelewa sha lazima mdo note ka ilmu yomdo katsoka azarjao fwenzihe ifonote udewe sheddarsi tena udonoteza mbao yabungo jojipanga mwalimu idha risalo naifasiria he bismi rangu anajoka mje harmu ya ikra sharika handise bismillah haina zifanyiwao na zichilwa baraka he bismillahi awe bismi huno hamba bismi rabbika ni maana ya hamba bismi rabbika disimu ya mlezi waho ya utahomba ni hamza zaho ya uvuzia roho he mezimine ya ulela hata watimezi wazalwa ya turansi wangamia ya ukazabu efubaju hamza zaho ya unosale leziwale le termosio panda mono kamruga msomdu trezu panda mono mme geha panda mono mshabe iyo sunna tumado do tendezo panda mono ni wazaze kama msao tendo panda mono mme kura ikaka jakura geha panda mono mshe haukayonde sunna idhan Mwenyezi Mungu akaanza mwanadamu adono swalezi walila hata huwe wakati ile kahesa huwa ya jengare uwandu ya dorondoa hata ya aswili ya balighi haya ramba mwanamshe ya balighi ka hono zeregle zahe bizo bishwa mahashenda mwanamme ya balighi ka handiso ha mapuzi humbomnene na juyu awandi soro hamani awandi so na mwanamshe ye fikiri ndongo za shahawa abwe mwanamme wesa balighi baba ngatungoza no balighi ngaba hangu atungoza no balighi abuge yabo wakati hiyo hanja harmu enrich paro taklif hisanja harmu taklif almukallafu ngelazimo yanje harmu engagement ya hela hazia sinya kontra je yefanye ya do abudi ya Mwenyezi Mungu hau amrishwa yafanye na uharaziwa ya renti yake na uharaziwa ya rensi awaba isanja uharumwe taklifi boye saya balighi Mwenyezi Mungu na jailie ikenga rinji yao ngalisomao rusone tofauti ya bismi rabbika ismu rabbika ismi rabbika bismi rabbika de mlezi soma he ismu ya hemle mlezi ya ulela urilelo ikaija bismillahi harma umadonia he na sura bismillahi yani ngarandisa he ismu ya hemdu yastahiki yaabudi wa weche ikamuono maana ya Allahu yastahiki yaabudi wa bas maana ya Allahu al-ma'budu al-haq nimrika ukaba je lazima abudu mritso nda hedi ndaumba sijamu abugeni mruabudio inritso Mwenyezi Mungu abwesa hatombe haruma shirki nitafutia bismillah nitafutia bismi rabbika na wezo zo sawa hunu hamba bismillah hakazir rahmanir rahim kawo ngurilelo heze neema za hekawo hazitambaza haruma hayati unu shangari njao harumwe ikra arangu haukari kautsahori some henri bismi rabbika soma he ismu ya mfomi wa hubo mtume shahandisa ikra ifasiria ikra inu amri mtume huandisizo wahi hamba ukaya soma iyo imperatif iyo hamba fi'lun mudari maana fi'lun mudari iyo ordre iyo kauja amri soma bo mtume hapo hiyo maana ya ransaya wa mtume sa somo ani sa somesiwa hajari somesa ya baba haina mzima ndani ye ayange mkaushi yao ikra we mwanamme ngarjo hamba ikra soma mwanamsherambe ikra ani wenji yaye haurongoza mwanamsheheri ye konjigezo ya Kiarabu yorongoza mwanamme irongoza mwanamshe no harumwe shizungu ka hamba ukali li au nom de ton Seigneur li aba karongoza mwanaume na mwanamke sheki Arabu inu lugha ikao yo distingue kuna jua hamba wamba ikra ezahar mwe Qur'ani mwanamume na mwanamke ngwa rongozi wao bano kaindu de Qur'ani kabati tofautisha karija uharmwe tasrife konjugezo ngo amrisho mwanamume hamba ikra soma ngo amrisho mwanamke ikra soma hamada Mwenyezi Mungu yamba Maryam ukaya
ya Maryamu kunuti lirabbiki wasjudi warkai ma'a raki'in. Idhan yeyila lilmukhataba, ile urongozo wa mwanamshe. Ya Maryamu, ewe Maryam, ukunuti lirabbiki, ani nyenyekea ya mfomi wao. Ukunuti lirabbiki wasjudi, umsijidie, warkai, umnyamilie, akaga waro swalani ono warkai ma'a raki'ina. Idha izo amri Mwenyezi Mungu akauri amrisha. Hiyo ndio maana ya ikra. Shay ikra yinu kau amrishwa mtume hamado shaba nunge amrishwa umma. Ya ummata Muhammad iqra'i, yenyi ummata Muhammad iqra'i, namsome hauke ismu ya umma yungi yothamine. Ya ummata Muhammad iqra'i, namhime msome, namjeshioni msome. Kabati mjinga rangu ikra haja, ejo baki mjinga no ikra haja, no rambari some. Wonde adui wa Mwenyezi Mungu, mjinga de adui wa Mwenyezi Mungu. Mwishi yao maskinenge wako mwilingo ambao wazinu maintelektueli kwa jaso mahindu hauka kwa jaso mashaurifai ya ulama usui kwa jaso mahindu hendi kwa jaso mashaurifai eboro noshto wafaifa keza shirifai bana bando rizalwao kamkubali. Ya ummata Muhammadin, yenyi ummata Muhammad, no wakomori min ummati Muhammadin, wakomori ngo harmwe ummata Muhammad au kariti ngas. Iqra'i, bakomwe na msomi nzosome basumani asumani kajasoma de mana ngamiza yensi le janvi kwa jasoma mapumba ya wanduwa tsingola riba nge wasomo wajao binadamu onro somajwe wo binadamu na sokomo rikaritu jao binadamu hindi karitu stay onro soma wajwe dini wajorumi ye dini karijaso matena ngani dakoromina na mwenzi abana mdanzi haniwe ni kanga ni dakor ka kamti dakor karijaso madunia hauka kariti na dunia karijaso madini hauka karitu jwa habuda Mungu lade maana shirki ya baya yani bize bid'a za baya komori kabati ndu ito shirki na bid'a hamba mundrabo nanzihe yao mama nzo abandu adu artiste shirki na bid'a na riya ndi manando haya dana mila waangamia yalama illetre. Ona mrave jubane mahalbasi na lila jijinga hate yawa ukatijua bala kionjo misinisha te fatiha ukatujua sugumenase wandu wala nsude ya wandu shanga nsomeso ni tanabahishe wandu ni marwe wandu kaya karijabu anafasike karisomo no Mwenyezi Mungu nikeza na zasoma ezana ezombo za usoma ndazi ezombo za usoma ndazi ngani hashiri ngani yabo shanga mnzo mke hashiri ngasina zombo za uswali za usomea de zombo za usomea zombo za usomea Mwenyezi Mungu azitambaza harmwezi ngo za mwanadamu nuni wal qalami wama yasturun. Mwenyezi Mungu ngulabo hastilo stilo woi ngulabo haya wama yasturuna no banu feyako hanzishi waka ulaba stilo ya yuumba handani ne lawhil mahfuz yaka hanzi wane stilo mgungu labo feina na stilo na fei mgwa kalaba hastilo na fei heze baraka za stilo neze baraka za fei mgwa kalaba hastilo na buku heze baraka za stilo neze baraka za buku hata wajoka pangwa ziyo we kuju tungashio eka kuju anziha we kuju soma wejuha na metrizi ya usoma nga ujuho fanye kritiri ya uhanziha ziyo zinkazi yaka uhanzi wetu waduka wandu wa soma nga mdirikiyo insha Allah. Haizo karituenda aningasi karibuno parisema haribi yabo shabo nga mwishia uraka rjaroho harumwe bismi rabbika no harimwe
ye ikra hendi bando wale sekre ndo mwendo na he Qur'an man ritojo ka banu ritoto wa sekre na sekre hata hai bade sura mtitino wayeti mtiti waide muhura na ze sura za he Qur'an mwelewa waba msamu za sekre zulo bala ikra asoma bismi rabbika he ismu ya hemfomi wao alladhi kawo khalaqa yale yaumba haina shaumba ide ashiumba na bajemrambe haumbumba hindu ya jusumhon ezaumba pia yele yaziumba yazideklaroka haziumba yarudi yazile lao maudu ngari uskuru joreje sura kama uda ukausukundwa jina garjo hone ikra soma yo amr haina mzima wao ukasoma we mwanamme wanamshe soma bomba soma bomza soma bato namsome bo wakomo namsome eze kabila pi basi jwamba miti virusoma amado wakomo wako hamba mabasi virusoma ebirusoma no ikra atiyo haizo ngabo sekre ya sara rejato we fatiha bwa tukufu ikra asoma yamsoma ndimbo Mwenyezi Mungu lazima bake complement d'objet direct ban bake ta'yini ani ronesha lazimu risome shakabati inde fi'lu yoche harmwe Qur'ani tona complement d'objet direct au indirect shatwamba soma baada wamba ukaya bismi rabbika he ismu ya mfomio na yosi complement alisoma he ismu ani sahau msomaho kena baraka usomeha Mwenyezi Mungu bando ujuka na ilmu ijuka na baraka shaka jafumbwe shosoma bana yasomendi awese kirendo ukaya soma ezijohu faidu niyani ba dunia nganzo msomo iluke na unde faida za wanshi duniani urudu some dini ujwahabu da Mungu ujwahunde mbebo akhira iyo ndi manoka haina shijohu tina faida duniani shisome haina shijohu tina faida harmwe dini shisome yani yabwe ilmu keti na mpaka iyo bahari na bahari kena mpaka mwelewao kabajai ni wendu banu soma zela ngisi lodungia ni pia soma ezahema nada madama yeka na kaja kamilia mrenda me anika mresa hondre baki mrushu wazisemetie hende haisomo haundu diplomu yani haukakuja joshindo rengeze metie zontipi ma doktori ni mluga ene specialite ya hai ma ingenieri bao haina mluga ene specialite ya ngabo afanyoze plan ngabo wahezoze mpado ngabo watawe pensiri ngabo watawe mwenje ani ze installation mrugene metrizi ya ha ide mane eduna endao amsiwanze komwere unda noitendelwa ni majijinga makalbikasi yasumani kujoshinda undensi no akajasama daila Lukmani watoso morwa hitwana na utsimba kufuru kamjuha ma intellectual okomriwa somwendi ya ulama usui wa somwendi wajwamba ni menasa sheyo de verite ya lama julungwe ka jeso mamba hindu wasomo wizi udizo wafanyao wasomo wizi wametrize wizi diplomu zao za wizi madoktora ya wizi madoktora ya ujifakhari heli sikuri johundandwari traseza na masiwa wala waundu wahana nyumba waliksi wana nyumba wema watrasenzia wata majiwa ya zingizo malahoni mwenjengu wodai mabwedu na yauniwa imaishanga ngari shindori vembeye maesha wanangu wasomao na likoli njema umsomo unonongu uo walimu dunia waja wala ma ya ajuja wa ma ajuja mufsiduna fil ardi ma politisi wa komori no weba zevoti inna ya ajuja wa ma ajuja wala nde ya ajuja na ma ajuja wa kavumbula hendi mufsiduna fil ardi wa fisido bade jumansi wala nde madajjale wa kalinda hendi wandi solisandro mkate weni kandu zefobiye na ulisandro riba na ulisandro dhulma nizerishwa nizesuhuti
kalina usaza zamba banu hendi ikra asoma bismi rabbika he isma hemfomi waho alladhi khalaqa kawende yaumba. Allahu akbar. Komori kena uhamsuju komori kena paro na lejua kena paro haju pourquoi parce tawalwani majijinga tawalwani madhalimu itawalwani mabwizi itawalwani makatili itawalwani wabazazi wa faida mbili itawalwani mapitikili itawalwana nruwa rohombi na mjuhe mkombwe yenti na mjuhe babanga sinana wasoma rikombwe nsiila rerengowa na wasoma watendeye nsiila waitrase waiwahe ngasina ma-engineer hata ngasina yani wanawa depase ze métiers zontipi vakosa mruja maadilifu ya jarenge wanawanu rowaza lwa hunulaya rowa somo zinsanata za hii dunia ya wametrize ya wafanyise staji ya wenstale harma ze posto za hao vake sharia vake waadilifu wanao harma mwaha wajo unde mnansi wala mwaha wanda mahamili wajo munda sha yesukaha hamba ngule gari ya balie na bukachujwa hendesa bankartu miyenga mwili haukaye mwanadamu shamduka doka vantara mduka mbwa yangi mizensi yahe hakubaliha yanga miza makroato votiwa hawabawi bevoti huhidi ya subhanallah ewo jinga hindi gotojo detruizensi ya hao gotojo orengensi ya hao irende daka bumjinga jijinga goto nale jijinga wilo so hangono haya nsida wengono haya keri nsida bamruto bonda mbaiza malala wali namba mbaiza mavuria pansi mhali ngamwambwe verite hendi yondi yonajaba noniyambe na mtsambaze wanruweshie leo ngasi haruma ikra wondo mswafu kamili ikra maana ya ikra andisa bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اقرأ باسم ربك الذي خلق. Plus de 6236 versets. Ze aya za Qur'ani gizo 6236. Ze sura za Qur'ani ngizo 114 jana na 14. Ze juzo za Qur'ani ngizo 30. Ze hizbu za Qur'ani ngizo 60. Bahizo pia ikra asoma. Abo msomo kwa hisa iyo de tafsiri ya maana ya ikra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Haizo garjo develope mbabi izo rambwa risome hauka izo rambwa risome yani ngizo zinji ilmu kahisa hata mwanadamu yahise garendo na ukaza yabo dai magharibi njia juhriya swali aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimin فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت
تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولو wale nguna wanikonono wahafauju mwekweli nguna wasamihi warehemu wa lona hajamba linambali na Mwenyezi Mungu na uolezo walola pita limgwa wauni walomma lahoni walo wadi mgwa wauni na mrenge ismullahi al-a'zam mdo wamba Mwenyezi Mungu hiyo mdo amba ya Allah ya Rahman ya Allah mdo amba Allahumma baada ya bumu ambaze hajaza hanyu bamgungu jumjibuni yarijibu sonsi pia tawo wagangi bawu wagangi walangu haritawo shonga wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abu masihu mema maghribi ya qabuli la insha ya qabuli msihu huwa amani hata maudu insha Allah ta'ala wa tukufuri mwanzawoni Mwenyezi Mungu. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij ala